Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Hosanna, 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 Hosanna. Glory, 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 glory be your name, glory be your name, glory be your name. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram, Dhanya Tumharo Pitram. Hallelujah, Udaravani Karava Shabari Allah Ramana Daravanda Allah Rava. Uravanda Allah Ramani Vara 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 Vara. Udaravani Karava Shabari Allah Ramani Viri 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 Vara 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 Vara. Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गौरव पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद होली 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 Puravatramani Karavashavani Allah Ramana Daramangala Ramani Biri 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 Vara 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 Udaramani Vara 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 Vandala Rama Dhanya Prabhu 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 Dhanya Jesu 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 Dhanya Tumharo Pitram Dhanya Tumharo Pitram Dhanya Tumharo Pitram Idaravani Karava Shabari Kala Ramana Daravanda Larava Udaravana Daravanda Laravana Darava Shabari Vara 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 Holy 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Hallelujah 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 Iravat Pramani Kurava Shakala Ravani Adaravana Darava Shavali Dala Ravana Barabarava Holy 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 Dhanya Jesu 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 Puravatramani Karavashavani Kularavani Adaravana Varabara Varavanda Laravana Darama Dhanya 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 Tvanama Dhanya Tvanama Dhanya Tvanama Dhanya Tvanama Dhanya Tvanama Dhanya Holy 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 Iravashavari Allah Ravana Dharamanda Ravana Dharamanda Ravana Dharamanda Rama Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. तुम्हें महान व भयंकर परमेश्वर और हालेलुया तुम्हें जे औचत से औचत तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान रो प्रभु निदान वाश्यमानी आला रामा जीसु नाम रे दया करो अमान करो समस्त पाप दोष अर्जुन भरत जित मान जना करो प्रभु जीसु को भवन रक्त रे अमान को धौत परिष्कृत पवित्रता और शुद्धता हो ग्रहण करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम आत्मांकर कार्य सर्वत्र बहु भाव साधित हो प्रभु पूरा बाबा बाबा शबरिया रवानी खार बंदा रवा praise you Jesus praise you Jesus praise you Jesus glory be your name 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 धन्य जीसु हालेलुया 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 भगवान को सत्य ज्ञात हवा पाई सात जगह प्रभु जो सत्य मान को भक्त करियो पूरा बाबा शबरी खाला रवानी दारवा जीसु का नाम रे गाय करो तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसु का नाम रे प्रार्थना करो आमेन
मेरा प्रिया यीशु तुझा पाएगा मुझे लेने मेरा प्रिया यीशु तुझा पाएगा मुझे लेने मेरे आंखों को छूने उसका गले लगाने मेरे आंखों को छूने उसका गले लगाने আজি প্রণামী তুমতু চালি গীত সারাটি দিন আজি প্রণামী তুমতু চালি গীত সারাটি দিন
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Daravani Karavashavari, Allah Ravana, Daravanda, Allah Ravana, Daravanda, Allah Ravana, Daravanda, Allah Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 bara. Puravatramani kala ramani adaravani daravanda Allah Ravana daravanda Allah Ravana daravanda Allah Ravana daravanda Allah Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 tvanama, dhanya, tvanama, dhanya, tvanama, dhanya, tvanama, dhanya. Udaravani kharamandala ravana bara 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 bara. Puravatramani daravashavari Allah ravana daravandala ravana daravandala ravana daravandala ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani kharava shabari Allah ravana bara 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 bara. Puravatramana daravana Allah ravana darava shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shamba baba baba bara 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 bara. Dhanya, 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 tvanama, dhanya, tvanama, dhanya, tvanama, dhanya, tvanama, dhanya, tvanama, dhanya. Holy, 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 holy. Holy Voshana Ravani Allah Ravani Karavatramana Karava Shakaravandala Rava. Prabhu Jisunga Namare, Jisunga Namare, Jisunga Namare, Jisunga Namare Dayakro. Jisunga Namare Dayakro, Jisunga Namare Dayakro, Jisunga Namare Dayakro. Holy, 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 holy. Udaravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravani Karavat Ravana Karavandala. Lord, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy. Lord, have mercy, 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 have mercy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर तारामणि खारवा शवा पूर्वत्रमना दरबंदल रवनी देगी बेरी 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 बरा 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 बंदल रवा होली 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 हालेलुया 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 Holy, 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 holy. Sabari Allah Ravani Karavat Ramana Kala Ravana Daravandala Ravana. Idaravani Daravandala Ravana Daravashakala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, dhanya, tvanama, dhanya, tvanama, dhanya, tvanama, dhanya, tvanama, dhanya. Udarava Shavari Kala Ravaniya Daravana Daravana Daravana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Udarava Shakala Ravaniya Daravani Karavandala Ravana Daravandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya. Udarava Shavari Kala Ravana Daravandala Ravana. Uravatramana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Uravatramana Karava Shavari Allah Ravani Karavandala Ravana Daravana. Lord, your name be exalted, 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 exalted. Jisum Kanamari, Jisum Kanamari, Dayakro. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं पीछे मैं चलने लगा, ना लटूंगा,
ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 42 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ
रोटी भांगिबारे ओ प्रार्थना करिबारे निविष्ट चित्त होई रहिले जड़े प्रकृत विश्वासी ट्रू बिलीवर मंडली सेवारे लगी रहिबा आवश्यक। जेपरि एठी लेखा होछि समाने कौन कले जो माने पेंटिकस दिन रे पितरंकर शिक्षा द्वारा आउ परिवर्तित हेले मंडली सहित संयुक्त हेले सेमाने आउ प्रेरित मानकर शिक्षा रे सहभागितारे रोटी भांगिबारे ओ प्रार्थना करिबारे निविष्ट चित्त होई रहिले। निविष्ट चित्त होइकि समाने रहिले कंटिन्यूड स्टेडफास्टली जने प्रकृत विश्वासी ख्रीष्ट विश्वासी मंडली रे स्टेडफास्टली कंटिन्यू करिबा दरकार निविष्ट चित्त होइकि रहिबा दरकार डिस्कंटिन्यू करिबार नहे। जेते आमानकर कर्तव्य दायित्व थाउ पछके जगत रे निज गृह परिवार रे आमानकु प्रथमे ईश्वरंक राज्य आउ ताहांक धार्मिकता अन्वेषण करने को पड़ो कारण दृश्य विषय सब क्षणकाल स्थायी समस्ते निज परिवार को प्रेम करती निज लोक मान को प्रेम करती समस्त को जगत रे किछि ना किछि कर्तव्य करने को पड़ुछि जीवन धारण निमंते किए तो चाकरी करुछि किए तो व्यवसाय करुछि किए तो आउ किछि अलग प्रकार आउ कार्य करुछि छोट मोट काम मध्य करुछि जो द्वारा किछि रोजगार हेले सेथिरे बंचिबा को चलिबा को हो एपरि अनेक प्रकार कर्तव्य दायित्व मान रही किंतु जदि आमे नितांत असुस्थ हो जाऊ पीड़ित हो जाऊ शଯ୍ୟାଶାୟୀ हो जाऊ ताले किछि कार्य माने करि परिबा नै केबा जदि आमानकु जगत रो चली जीवा को हुए प्रभु नहीं जानती आमे किछि भी कहा पाई निज परिवार पाई मध्य माने किछि करि परिबा नै आ ये समस्त विषय प्रभु को हाथ रे अछि से आमानकर जीवन मरण रो कर्ता अटंती जेपरि प्रभु यीशु कहले आंभ हस्तरे मृत्यु पाताल रो कंजी अछि से जहां चाहती ताहा से करती आउ तांकर से कार्य कले के अन्यथा करि पारंते नाही बा तांकर कौन से संकल्प निवारण करा जाय न पारे तो प्रभुंकर धन्यवाद हो सेथि बनते जगत रे जदि आमने दीर्घायु होवा पई चाहूछ आमानकर परिवार निज लोक मानकर आउ सब बेले आमने उपयुक्त जत्न नबा पई चाहूछ जीवन रे मंगल देखिया पई जदि आमने चाहूछ ताले आमान को ईश्वर को भय करने को हम तांको आज्ञा मानिबा को हम आउ तांको संतुष्ट कला परी आमान को कार्य करने को हम जद्वारा एपरि लेखा होछि आउ जो माने ईश्वर को संतुष्ट करती से कौन से मान को दियंती उपदेश 2 पर्वर शेष 26 पदरे लेखा होछि जेहेतु जो व्यक्ति परमेश्वर को तुष्ट करे से ताकू ज्ञान वो विद्या वो आनंद दियंती जीवन रो सब प्रकार दुख को प्रभु दूर करि पारिबे आ से आनंद आमान को दे पारिबे। गीत संख्या 16 पर्वर 11 पद अनुसार आउ लेखा होछि तुम्भ सम्मुखरे आनंदर पूर्णता अच्छी केवल आनंद नुहे मात्र आउ से लेखा होछि तुम्भ सम्मुखरे आनंदर पूर्णता थाए से आमान को से पूर्ण आनंद दे पारिबे मात्र आमान को प्रभु को संतुष्ट करने को हम आमने धर्म कर्म साधन कले मध्य गिरजा प्रार्थना कले मध्य प्रभुंकर सभा कार्य कले मध्य से सब जे प्रभु संतुष्ट अछंती यह जानिबा को पड़ियो। देखंतु से प्रकाश वाक्य 2 पर्व 3 पर्व जो 7 मंडली विषय लेखा होछि से मंडली गुडी को प्रभु जो वार्ता देछंती
ସେଥିରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଘୋର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାର ଜଣା ପଡୁଛି। ସାରଦୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। କିପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ଶୁଣିଛ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ତୁମର କର୍ମ ଆମର ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖିନାହୁଁ। ତେଣୁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ଶୁଣିଛ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସି ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବୁ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଡ଼େ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷର କଥା। ସେହିପରି ସେ ଲାଉଦିକା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଉଷ୍ଣ ନୁହଁ କି ଶୀତଳ ନୁହଁ, ତୁମେ ଈଷଦୁଷ୍ଣ। ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ, ଉଲଙ୍ଗ, ଦୁର୍ଭାଗା, ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣୁନାହଁ। ତେଣୁକରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିଦେବୁ। ଏବିସି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛ। ତେଣୁ କେଉଁଠୁ ପତନ ହେଲା ତୁମର ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଦ୍ୟ କର୍ମ କର, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯାହା ମାନେ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଆଉ ଦରକାର, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବେ। ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟା ବିଷୟରେ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ଯାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହେବେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଯାହା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାହାକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଳସୁଆ ଅକର୍ମଣ ଦାସ, ଆକୁ ବାନ୍ଧ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକେଇ ଦିଅ, ସେଠି ଅଶ୍ରୁପାତ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖେଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଆଜି ସିନା କିଛି ହଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ସେତେବେଳେ କେହି ଭାବି ନଥିବେ ଯେ ମୋର କର୍ମଟା କାଠ କି ଘାସ କି ଛଣ ପରେଇକି ପୋଡ଼ିଯିବ। କେହି ସେମିତି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବୁନଥିବେ ଜଗତରେ ମୁଁ ଠିକ ବାଟରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ କିଛି ରହିବନି, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ, କେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସୁନା କି ରୂପା କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପରି ହବ। ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ତା ତ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାଟା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ କି? ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପାଉଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଚାବୁକରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରହାର କଲେ, ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି କେମିତି, ନହେଲେ ଏପରି ହବ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ହ୍ୟାଲୋ କମାଣ୍ଡ କହିକି ହାତ ମିଶାଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ପୃଥିବୀର ଶାସକ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ, ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରିବେ। ଆଉ ଏସବୁର ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ 2 ପର୍ବର 26 ପଦ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟା ଓ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସେ ଦୂର କରିଦେବେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 42 ପଦରେ ଯାହା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ,
जो मैंने मन परिवर्तन कले से मंडली सहित संयुक्त हेले जो मैंने प्रभु जीशु विश्वास करती मन परिवर्तन करती समान को मंडली सहित संयुक्त हवा को हम जड़े विश्वासी कि मंडली सहित संयुक्त नहले ता ठीक विषय नहीं एवं जड़े प्रकृत विश्वासी को कौन करने को हम प्रथम कथा मंडली रे ताकू आउ मंडली बा मंडली सभा ताकू निविष्ट भाव में रहा को प्रेरित 2 पर्व 42 पद अनुसार कंटिन्यूड स्टेडफास्टली 46 पद लिखाई प्रत्येक दिन मध्य से कौन कले आउ मंदिर रे समवेत होइकि से रोते यहाँ जड़े प्रकृत विश्वास कार्य आपण कौन करुछंती निज विषय चिंता करंतु आउ मंडली सहित संयुक्त हवा आवश्यक मात्र जेपरि लिखा होछि अधर्म वृद्धि पाइबा हेतु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होइजिवो एई विषय सावधान हुंतु माथ्यू 24 पर्व रे प्रभु जीशु एई जो कथा कहिले एवं तार 13 पद 14 पद रे नहीं 12 पद रे पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होइजिवो माथ्यू 24 पर्वर 12 पद रे एई जो कथा लिखा होछि आउ एपरी जेमिति न हुए आपणଙ୍କ प्रति अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होइजिवो सेमानकर धर्म कर्म बहुत उणा पड़ी जीवो आगे जदि आउ 100 गुण करुथिले 60 को खसी आसीबे नचेत 30 को चली आसीबे 30 रु मध्य तल को खसी जीवे कारण देखा आंबर लोक मान आंब ठार विमुख हबार गोटे प्रवृत्ति अच्छी मात्र से माथ्यू 24 पर्वर 13 पद लिखा मात्र जे शेष पंत धैर्य धर रहिबो से परित्राण पाइबो प्रभुंक रास्ता रे चलिबा सहज विषय नहीं आपण जानि परिबे नै विभिन्न प्रकार चातुरी प्रयोग करी शैतान आपण को लक्ष्य भ्रष्ट करने को सब बेले चाहूँगी से चाहिनी आपण स्वर्ग राज्यर अधिकारी हंतु अनंत जीवन लाभ करंतु पिता सहित मिलित हंतु साधु मान सहित मिलित हंतु स्वर्गदूत मान सहित जीशु सहित मिलित हंतु शैतान ता चाहे ना से नरक को ही नेबा को चाहे कारण सेटा तार अंतिम स्थान आउ से बड़ धैर्य दरकार जिते बाधा प्रतिबंधक सब धैर्य सहित से संबंध चलने जड़े प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी आउ से मंडली सहित तार संपर्क किपरि हम प्रथम है ताकू निविष्ट भाव रहा हम स्टेडफास्टली कंटिन्यू करने को हम रेगुलार रहा को हम प्रत्येक दिन मंडली रे प्रभुंकर सभा करने को हम आउ द्वितीय आउ माने से मंडली जहाँकि गोटे आत्मिक मंडली से प्रेरित मानकर सभा बोली कहला गोटे आत्मिक मंडली रहा को हम दुई रे आउ से गोटे मंडली रे स्थिर रहा को हम विभिन्न मंडली रे नहीं एटा जानतु एटा जतले मो परिवर्तन आरंभ रे ए सत्य मु शिक्षा कली सब मु जानि नथिली प्रभु जीशु निर्देश पाई आउ भाव शिक्षा जाओ कही कटक में आसला परे से चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मगर आगे गभीर सत्य मु शिक्षा को पाइली कहले गोटे जगार स्थिर होइकी चारिआडे बुलिबो नहीं लोक भावंती विभिन्न मंडली को विभिन्न स्थान को जीवा द्वारा मु बहुत स्पिरिचुअल आउ कार्य मु करूची नहीं नहीं बाइबल रे लिखा होची कौन हम ना विभिन्न शिक्षा आपन देखिए भिन्न भिन्न मंडली रे भिन्न भिन्न प्रकार शिक्षा देखिए आउ से शिक्षा विषय बाइबल रे कहूची ए विभिन्न शिक्षा रूप वायु रे इतस्तत चालित हो नहीं से गोटे पवन परी आपण को एणे तेणे करिवो आउ से एफिसियो 4 पर्वर तार 14 पदरे से कथा लिखा है जेपरि आमे माने आउ शिशु परि न होई मनुष्य मान सठता और भ्रांतियुक्त कल्पना अनुसार धूर्तता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायु इतस्तत चालित न हो जो मु कटक से मु तो चाहूली मूलरू चाहती सत्य विषय कौन मुझे जानी बाइबल कौन कहूँ बाइबल अनुसार जहाँ कराऊँ प्रकृत पवित्रात्मा कार्य
कौड़ी मुझे रही प्रथम गोटे जगार गोटे मंडली पहुंचला पर रविवार गिर्जा कला हजार हजार लोक किंतु मु जहाँ चाहूली मो प्राण ताहा पाई पाला ना सेटा मो पाई सेठी प्रथम आउ शेष है आज 44 वर्ष ऊर्ध्व समय है मत मो परिवर्तन रे प्रथम थर मुझे बसिली से गिर्जा रे आउ मु केबे गली ना मु तुच्छ करूना कौन सी गिर्जा कौन सेवा कार्य कौन सी लोक को सेटा करवा मोर अधिकार नहीं विचार करिवे प्रभु निज पाई तो सतर्क हवा को पड़ियो भूल बाटर तो आम जापर ना किए जदि कौन भूल बाटर जाऊे ताले ता सहित आम साथ नहीं पारू ना बरं आम ताकू कहवा बुझेवा कह जदि से न बुझला ना ताकू छाड़ी दियो से जेकोसी लोक हो घर लोक हो कि बाहर लोक हो जदि न बुझला छाड़ी दियो ताकू से ता रास्तार से जीव मात्र आमको आमर आह्वान योग्य आचरण करने को यही प्रिंसिपल में मेंटेन करे जब सबुल मुझे विदाय ने तापर जो जानी पेंटिकस्ट चर्च गुड़ाक चर्च मानक जहाँ कहे ता पाइबी विभिन्न पेंटिकस्ट चर्च बुलिली पुणी शेष से चर्च गणित मो घर 15 मुझे स्थिर रही कहीं अन्य चर्च मान से पेंटिकस्ट चर्च मान मुझे गले जदि पेंटिकस्ट चर्च कारण मुझे देखिली केतेक चर्च अच्छी पेंटिकस्ट चर्च नाटारे काम किसी ना पवित्र आत्मा कार्य किसी ना कई पवित्र आत्मा पूर्ण होना आत्मा उत्तप्त होना आश्चर्य कर्म ना प्रेरित मान शिक्षा डॉक्ट्रिन ना पेंटिकस्ट चर्च कहले कौन हम जदि सब पेंटिकस्ट चर्च सब सामान होता ताले मु बांटी था गोटे रविवार गोटे गले आउ गोटे रविवार आउ गोटे जाती आउ गोटे रविवार आउ गोटे जाती नाई 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 सेमती पाई पाली ना जदि कौट देखिली पेंटिकस्ट चर्च आत्मा कार्य 30 गुण 60 गुण पाइबाटा टिके कष्ट है आउ गोटे देखुचे 100 गुण आपण कौन करेंगे 30 गुण को जीवे ना 60 गुण जीवे ना 100 गुण को जीवे परीक्षा रे जदि आपण आउ जतले परीक्षा देला परे आउ ता पेपर रे तार मार्क सब आसे आपण कौन आशा करूछन निजे आशा करेंगे 30 गुण आशा करेंगे मते 30 गुण 30 मिलू ना 60 मिलू ना 100 मिलू कोटा आपण आशा करेंगे आपण निश्चय 100 को ही लक्ष्य करेंगे ठीक से परी प्रभु आम ठार आशा करुछन तेणु विभिन्न जगह बुलिले विभिन्न मंडली बुलिले भिन्न भिन्न शिक्षा हो एटा आपणकर आत्मिक जीवन अभिवृद्धि पाई बाधा सृष्टि करिवो एटा मन रखंतु खाली मु निजे कहूना ए विषय मु भलरे जानिला परे तो मु प्रतिष्ठित हली मात्र नुआरे मु शिखिली ए गुडी को अल्फाबेट शिक्षा शिखले प्रभु जी से जो आदेश देथिला आज्ञा तदनुसार आत्मिक लोक मान ठारू मु देखुची से गोटे जगह अच्छा एणे तेने ना तेणु आपड़ जदि सेमती बुलिबे विभिन्न जगार आपणकर स्पिरिचुअल ग्रोथ हम ना यहाँ मु सत कहूँ कि मिछ कहूँ आप देखु आपण केते पवित्र आत्मा पूर्ण होती आत्मिक दान गुड़ाक केते आपण ठारे अच्छी केते आश्चर्य कर्म आपण द्वारा होची केते दर्शन प्रभु पाउछंदी केते आत्मा लाभ आपण करूछंदी नाही ना बस ताले आपणकर स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं विश्वास आपण चली पारुछंदी रोग व्याधि प्रभु ऊपर पूरा निर्भर करि पारुना टिके आपण डॉक्टर पाक मेडिसिन को जाउछंदी कहीं वाक्य तो लिखा आम्बे सदा प्रभु तुम आरोग्यकारी ए सब कहीं नहीं आपणकर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं से सावधान हो गोटे जगार स्थिर होकर जड़े प्रकृत विश्वासी ख्रीष्ट विश्वास हेले गोटे मंडली आत्मिक मंडली प्रथम है सब बड़े लगी रही कंटिन्यू डिस्कंटिन्यू करेंगे 2 रे गोटे जगार रे 3 रे आउ कौन करेंगे ना प्रेरित मानकर से जो प्रेरित 2:42 लिखाला से माने प्रेरित मानकर शिक्षा रे सहभागिता रे रोटी भांगिबारे आउ वो प्रार्थना करिबारे निविष्ट चित्त हो रही प्रेरित मानकर लिखा आपण माने प्रेरित मानकर नेतृत्व चलवा को जड़े प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी प्रेरित समस्ते नहांती पास्टर अनेक अच्छा मात्र प्रेरित समस्ते नहांती आउ ए प्रेरित माने से माने को प्रकार लोक माने से माने प्रथमे स्पिरिट फील्ड लोक माने आत्मा रे पूर्ण लोक माने से माने
स्पिरिट कंट्रोल्ड लोक माने आत्मा द्वारा नियंत्रित लोक माने समाने स्पिरिट गाइडेड लोक माने आत्मा द्वारा चालित लोक माने प्रभु द्वारा नियुक्त प्राप्त होई प्रभु द्वारा नियुक्त होई आउ से माने एपरि कार्य करते सेमानकर एई क्वालिफिकेशन आपण देखिबे पवित्र आत्मा रे सेमाने परिपूर्ण थिबे स्पष्ट रूपे यथेष्ट भाव में परभाषा कहूथिबे अनेक आपण परभाषा पाइबे ही नहीं मात्र प्रकृत विश्वास है कि आराम रे आपण समान को ग्रहण कर दउछंती शिक्षक कहिकी प्रभु को दास कहिकी पूरा मानि जाउछंती पदे परभाषा से माने कहि पारु नथिबे परभाषा न कहले निजर आत्मिक जीवन रे तो टाणुआ से माने हेई पारिबे नहीं आ केमिति समान को मानिबे कौन शिक्षा समान ठारू पाइबे देश गुणे बेश गुरु गुणे शिष्य बोली तो कथारे लोक कहती तेणु जो लोक हाथ में पड़े आपण सेमिति हेबे दुई नारे गोड़ दला परि हबो गोटे आत्मिक मंडल रे आउ जोड़ आत्मिक मंडल ने सेठी बा सेमिति जागा मान को मध्य जिबे आपण दुई नारे के तीन नारे के चारि पांचटा नारे सब गोड़ दला परि सेटा हबो आपण तो दुईटा गोड़ केतले एठी रखिबे केतले सेठी रखिबे केतले सेठी रखिबे आउ सेपरी लोक माने ताकू कथारे कह जाए दुई नारे जे गोड़ दउची से मझी नई रे बुड़ी की मरिबो आपनकर अवस्था सैया स्पिरिचुअल भाव रे आपण डेड आत्मिक भाव रे आपण मृत नाम रे जीवित प्रकृति रे मृत आपण द्वारा कौन सी काम हो नाही ईश्वर राज्य पे आपण किछि करि पारु नांती भलो साक्ष्य आपण ठारे नाही जा सुनी लोक माने उत्साहित हेबे उपकृत हेबे उच्च स्वर करी प्रभुंकर प्रशंसा धन्यवाद करी हाथ दुईटा ऊपर को उठेबे से पर कौन सी कार्य नाही सेदिपाई आउ से स्पिरिट गाइडेड से लोक माने प्रेरित माने तांको ठारे तीनटा विषय लक्ष्य करि पारिबे समाने पवित्र आत्मा रे पूर्ण लोक माने यथेष्ट पर भाषा कहउथिबे आत्मिक दान गुड़िक मध्य समांतर कार्य करथि आश्चर्यकर्म इत्यादि आउ स्पिरिट कंट्रोल्ड लोक माने सेमाने एंड स्पिरिट गाइडेड स्पिरिट कंट्रोल्ड कौन सेमाने आत्मिक माना थिबे जागतिक माना सेमाने हेबे नाही जागतिक विषय पई सेमानकर लक्ष्य रहबे घर द्वार टंका पैसा चाकरी व्यवसाय आनंद सुख निज पई निज परिवार निज लोक माने पई करबा ए जागतिक चिंता सेमानकर ठारे आपण देखिबे नाही सेमाने आत्मिक लोक थिबे ईश्वर राज्य पर से कार्य कर सर्वस्व त्याग करथिबे बा व्यवहार करथिबे जेपरि पितर कहले प्रभु आपण आमे समस्त त्याग करी आपण अनुगामी हेचु कौन पाइबू कह प्रभु खुशी है कहले आउ तुमारे मनुष्य पुत्र अपना नूतन सूची अपना गौरव सिंहासन बसवा समय मोर अनुगामी हेचु जे तुम्भे माने मध्य सिंहासन रे बसी इस्राएल रो 12 गोष्ठी को शासन करिवो एवं आउ कहले इह काल रे 100 गुण पर काल रे अनंत जीवन पाइबो तेणु आपण देखिबे अनेक प्रभुंकर लोक माने थिले मध्य लीडर्स माने थिले मध्य समाने जागतिक मना निज पई निजर परिवार निजर भविष्य पई समाने चिंता करिवे ने स्टेटस मेंटेन करिवा पई चाहिबे आत्मिक मना नथिबे तेणु आउ एपरि लोक माने किपरि प्रभुंकर कार्य करिवे किपरि प्रभुंक लोक प्रभुंक दास ही पारिबे किपरि प्रभु समान को व्यवहार करिवे नहीं नहीं सेपरि लोक को प्रभु व्यवहार करते नहीं ए लोक माने विघ्न सृष्टि करते एमानकर कार्य काठ घास क्षण परि पड़ी जीव से दिन एमाने अंध मानकर अंध पथ दर्शक हेबे अपना विषय सावधान हवा आवश्यक प्रेरित माने स्पिरिट फील्ड स्पिरिट कंट्रोल्ड आत्मा द्वारा नियंत्रण समाने आत्मिक लोक शारीरिक सांसारिक जागतिक मना समाने हेबे नहीं बाइबल लिखा होची गच्छ को फल द्वारा चिन्हिब तेणु किए प्रभुंक लोक किए प्रभुंक लोक नहीं आपण को चिन्हिबा को हबो आ तृतीय रे स्पिरिट गाइडेड प्रेरित माने हेले आत्मा द्वारा चालित लेखा जेते लोक माने आत्मा द्वारा चालित होंदे समाने समस्त ईश्वरंकर संतान स्पिरिट गाइडेड माने ईश्वरंकर इच्छा अनुसार समाने कार्य करिवे निज इच्छा रे नहीं पालक हेबे प्रचारक हेबे प्रेरित हेबे भाववादी हेबे शिक्षक जहाँ किछि हेबे
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ହେବେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ହେବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ସବୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜ ଘର ବନଉଥିଲି ମୋହନାରେ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର, ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆସି କଟକ ରହିଲି 40 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହବ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ରୋମିଓ 8:14 ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ। ତିନିଟା କଥା କହିଲି। ପ୍ରେରିତ କିଏ? ଆପୋଷ୍ଟଲ୍ସ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଫିଲ୍ଡ, ସ୍ପିରିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଗାଇଡେଡ୍। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ଜାଗତିକ ମନା ନଥିବେ। ଆଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ମାନିବାକୁ ହବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ହବ, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ବି ତାର ତିନିଟା ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ କହିଲି। ଏକ, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ଦୁଇ, ସେଇ ଗୋଟିକ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ତିନିରେ, ସେଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସହିତରେ ହିଁ ସେ ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। 44 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲଫା ବଡି ଶିକ୍ଷା ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମ କଟକ ଆସିଲି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖିଲି ସେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଆଉ କେବଳ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ରହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଳକ ହେବି, ପ୍ରଚାରକ ହେବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତା ହେବି। ଏଇ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ 100ରୁ 1 ବି ନଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ବିଲିଭର, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବି ବାଇବେଲକୁ ମାନିକି, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ମତେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତାରେ ଆଉ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହେ। ବାଇବେଲ ବାହାରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀର ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକର କଥା ନାହିଁ। ଅନେକ ଯୋଉ ଯଦିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ସେମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତେଜଣ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଏମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏମିତି କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଆମର ଉପାୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ପୃଥକ ହେଇପାରନ୍ତେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ, ଯେପରି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ, ନହେଲେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ବରଂ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଟାଣୁଆ ହେଇ, ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ମାନେ କିଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିକି ରହିବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শাবারি আল্লাহ রাবানা কারাবান্দা আল্লাহ রাবানি দারাবা শাবারি আল্লাহ রাবা। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। উরাবাত্রামানি কারাবা শাকালা রাবানি খারাবা। লেখা ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ କୁହନ୍ତି ଆଉ 2 ଥର କୁହନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ କହନ୍ତି ଆଉ 2 ଥର କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ସେଦିନ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବାରୁ ସେମାନେ ତାହା ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ
ଏବଂ କେତେକ ସେଇ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଆଉ ବଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଶାୟ କହନ୍ତି କିଏ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି। ଦାରବାନୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଲା ରବାନୀ ଖାର ବନ୍ଦନ ଅନେକ ମାତ୍ର କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କର୍ମକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଦର ବର୍ଷା ମାନେ ଦାର ବନ୍ଦଲର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ମାର୍ଜନା କର, ତୁମ ରକ୍ତରେ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତିରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର ପ୍ରଭୁ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦନ 30 ଗୁଣ ନୁହେଁ, 60 ଗୁଣ ନୁହେଁ, 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତହିଁରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ତାର ଲାଭ ଇହ କାଳରେ ପର କାଳରେ ଆମେ ପାଇବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ନଚେତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇହ କାଳରେ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପର କାଳରେ ସବୁବେଳେ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରয়োଜନ। ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରଖିଅଛ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଖୋଜିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଉରାଦାବା ଶାଖାଲା ରବାନୀ ଖାରା ବନ୍ଦନ ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମେ ଦେଇଛ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ସେଇ ଆଉ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହି ନଥାଅ, କର୍ମାନୁସାରେ ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇଥାଅ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାଅ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେଇଟା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ତୁମର ସନ୍ତୋଷଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଇଦାରାବାନୀ ଖାରାବା ଶାଖା ଉଦାରାବାନୀ ଖାରାବାନ୍ଦାଲା ରବା ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତହିଁରେ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବୈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବୁ। ଇରବାତ୍ରାମାନି କାରାବାନ୍ଦାଲା ରବାନୀ କରବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତୁମ ମୁଖରୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ଇରବାତ୍ରାଶାବାରୀ ଖାଲାବା ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆଜିର ଏ ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ନିଜର ଅଣା ଅସଣା ବିଷ ଦେଖି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ବିଷ ସବୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସାଧନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବ ଅଭିଷେକ ହେତୁରୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରାମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ এই প্রার্থনা করুছি। আমেন। প্রভু এ শক্তি দিয় অছি মোর ভাব, মাগে সে মহাদান কর হে পরিপূর্ণ, মাগে সে মহাদান কর হে পরিপূর্ণ। সিয়নে প্রবেশিবাকু আত্মাঙ্ক মুদ্রাঙ্ক দিয়, সিয়নে প্রবেশিবাকু আত্মাঙ্ক মুদ্রাঙ্ক দিয়। পিত বলি ডাকিবাকু পুত্র তোর আত্মা দিয়, পিত বলি ডাকিবাকু পুত্র তোর আত্মা দিয়। তুম স্বর্গীয় শক্তি ঊর্ধ্বর মহাশক্তি, আত্মাঙ্ক তেজ শক্তি অগ্নি সম সে শক্তি। তুম স্বর্গীয় শক্তি ঊর্ধ্বর মহাশক্তি, আত্মাঙ্ক তেজ শক্তি অগ্নি সম সে শক্তি। প্রভু এ শক্তি দিয় অছি মোর অভাব, মাগে সে মহাদান কর হে পরিপূর্ণ, মাগে সে মহাদান
କର ହେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।